নমস্কার। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় সিএএ অর্থাৎ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019। ঠিক এই সময়কার সবথেকে চর্চিত বিষয়, যা নিয়ে সারা দেশ তোলপাড় হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে নানা বিতর্ক, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতো করে চেষ্টা করছে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের থেকে শুরু করে সংবাদ মাধ্যম, বিভিন্ন চ্যানেল তাদের মতো করে বিশ্লেষণ করছে এই সিএএ 2019-এর এই আইনকে। আমরা এখানে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরব। সিএএ 2019 আইনটি কী? আসলে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, এই আইনটা জানতে গেলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে 1950 সালে সংবিধান রচিত হয়। তখনই ভারতবর্ষের কে নাগরিক হবেন তার জন্য 1955 সালে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট চালু হয়। এটি ইউনিয়ন লিস্টের অন্তর্গত। সিটিজেনশিপের পুরো পাওয়ারটা তুলে দেওয়া হয় ইন্ডিয়ার পার্লামেন্টের হাতে। এতে রাজ্যের কোনো ক্ষমতা থাকে না। এই সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 6 বার অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়। 2019 সালে যে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে সেটাই সিএএ 2019। এটা নিয়ে আমাদের আজকের বিষয় বা আজকের মুদ্রা। তার আগে আমরা একটু পেছনে গিয়ে 1955 সালের সিটিজেনশিপ অ্যাক্টে কিভাবে সিটিজেনশিপ দেওয়া হয়েছে একটু দেখে নিই। সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট 1955 পার্ট 2, যে 5টা ধারায় সিটিজেনশিপ অ্যাকোয়ার্ড করা যেত তা হলো বাই বার্থ, বাই রেজিস্ট্রেশন, বাই অ্যাকুইজিশন, বাই ডিসেন্ট এবং বাই ন্যাচারালাইজেশন। এই ন্যাচারালাইজেশন থেকে উৎপত্তি সিএএ 2019-এর আইন। এইবার আসি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019। আমাদের প্রতিবেশী 3 দেশ আফগানিস্তান, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু, শিখ, জৈন, বুদ্ধিস্ট, পার্সি এবং খ্রিস্টান, এই 6 ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ যারা 2014 সালের 31শে ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসেছেন, একমাত্র তাদেরই এই অ্যাক্টের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। 31শে ডিসেম্বর 2014 কেন এই সময়সীমা ঠিক করা হলো তার একটি ব্যাখ্যা আমরা বিশেষজ্ঞর কাছ থেকে জেনে নেব। आप कहेंगे यही तारीख क्यों चुनी सर? मुझे बताइए, 2019 आया ये, राइट? 2019 में कानून आया, तो 2019 माइनस 2014 कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। तो एक तरीके से जो नेचुरलाइजेशन की कंडीशन में टफनेस है कि भाई ऑन एन एवरेज आप 11 साल प्रूव करो, और वैसे आप कंटिन्यूसली 11 साल तो रहने ही चाहिए, 14 साल तक आप रहो तो उसमें फिर एवरेज निकाला जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उस कॉम्प्लेक्सिटी से इनको आसानी दे दी, कहा कि भाई तुम्हारे लिए रिड्यूस करके हमने 5 साल कर दिए। तो ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिड्यूसेस नेचुरलाइजेशन कंडीशन टू 5 years फॉर माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज। ध्यान रखिएगा, रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑफ हिंदू, सिख्स, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन इन दीज 3 nations. If they entered into India on or before 31 December 2014, then they can be given citizenship as per this act. এই সিএ আইন আনার উদ্দেশ্যটা কি? পাকিস্তান থেকে পারমিশন নিয়ে বহু হিন্দু মানুষ তীর্থ করতে আমাদের ইন্ডিয়াতে বা ভারতে আসেন। তারপর তারা ফিরে যান না, তারা ভারতেই থেকে যান। কেন না, তাদের উপর যে অত্যাচার হয়, উৎপীড়ন হয়, ধর্মান্তরিত করা হয়, এই জন্য তারা ইন্ডিয়াতেই থেকে যায়। এরকম নিদর্শন আছে। যেমন দিল্লির রোহিণী এবং মজনু কি টিলা বলে 2টি জায়গা আছে। এখানে বহু হিন্দু থেকে গেছেন এবং সেখানে তাদের একটা বসত তৈরি হয়ে গেছে।
তারা দিনের পর দিন সেখানেই বাস করছেন। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশ থেকেও লক্ষ লক্ষ হিন্দু অত্যাচারিত হয়ে চলে এসেছে ভারতে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানে 1947 সালে হিন্দু ছিল 23% এবং 1951 সালে ছিল 15%। এখন সেটা কমে 1%-এর নিচে চলে এসেছে। কোথায় গেল এই মানুষগুলো? নিশ্চয়ই ধর্মান্তরিত হয়েছে অথবা অত্যাচারের ভয়ে ভারতে চলে এসেছে। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশে 1971 সালে ছিল 25% হিন্দু, এখন সেটা দাঁড়িয়েছে 5%। 2014 সালে এনডিএ সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসে। এনডিএ সরকার আসার পরে যে সমস্ত হিন্দু শিখ মানুষেরা ভারতে ইল্লিগাল মাইগ্রেন্ট হিসাবে বসবাস করছিলেন, তারা বিজেপির কাছে তাদের একটা আবেদন ছিল তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য, বা এই ভারতবর্ষে তারা যাতে নাগরিক হিসাবে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করার জন্য। ঠিক একইভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মতুয়া সম্প্রদায়ও বহুদিন ধরে তাদের একটা দাবি এই নাগরিকত্ব প্রদানের। এটা ছিল সিএএ 2019 আনার একটি অভিপ্রায় বলতে পারেন। 2003 সালে এনডিএর আমলে সিএএ আইন নিয়ে চর্চার সময় পরবর্তীকালের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তখনকার হোম মিনিস্টার লাল কৃষ্ণ আদবানিকে রাজ্যসভায় এই হিন্দু মাইনরিটি ইমিগ্রেশন যারা ইন্ডিয়ায় এসছেন তাদের দিকটা দেখার অনুরোধ করেন এবং কংগ্রেসও সেই সময় 2003-এর সিএএ বিলকে সমর্থন করেছিলেন। আজকের আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে পার্লামেন্টে সরব হয়েছিলেন, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। ফাইনালি সিএএ 2019 বিল পার্লামেন্টে পাস হয়ে যায় 11ই ডিসেম্বর 2019 এবং রাষ্ট্রপতি 12ই ডিসেম্বর 2019 এই বিলটি তিনি অনুমোদন করেন। এরপরেই শুরু হয়ে গেল দেশ জুড়ে সিএএ বিরোধিতা। দিল্লির শাহিনবাগে জমায়েত শুরু হয়, সারা দেশে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। জানুয়ারি 2020 আসতে আসতে আরও ব্যাপক প্রোটেস্ট শুরু হয়। নর্থ ইস্ট আসাম থেকেও হিংসার খবর আসে। এরই মধ্যে ঘটে যায় দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রায় 50 জন মানুষ নিহত হয়। মার্চ 2020 ভারতে কোভিড মহামারীর আতঙ্ক দেখা দেয়, শুরু হয় লকডাউন, সব আন্দোলন ওই সময় বন্ধ হয়ে যায়। কোভিডের কারণে সিএএ 2019-এর রুলস ইমপ্লিমেন্টেশনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। 27শে ডিসেম্বর 2023 হোম মিনিস্টার শ্রী অমিত শাহ এই সিএএ কানুন বানানোর ব্যাপারে সরকারের দায়বদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। 11ই মার্চ 2024 নরেন্দ্র মোদী সরকার সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের রুলস ইমপ্লিমেন্টেশনের নোটিফিকেশন জারি করে দেয়। সামনেই লোকসভার নির্বাচন। সংবাদ মাধ্যম প্রশ্ন তোলে, ভোটের আগে এই কানুন কি বিজেপির রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য? তামিলনাড়ু, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আইন রাজ্যে বলবৎ করতে দেবেন না বলে হুঙ্কার ছাড়েন। গতবার এই বিল সংসদে পাশ হওয়ার পরে যেভাবে সারা দেশে আগুন জ্বলে প্রতিবাদ হয়, এবারে আর কিছুই দেখা যায় না। বরং দিল্লির সেই সমস্ত মানুষরা যারা ধর্মীয় উৎপীড়নের শিকার হয়ে এখানে বসবাস করছেন তারা আনন্দ উল্লাস করেন। আমাদের এখানকার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষও আনন্দে ফেটে পড়েন। এই আইন নোটিফাই হওয়ার পরেই অনেক মানুষ এবং অনেক দল প্রতিষ্ঠান এর বিরুদ্ধে, এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায়। তাদের যে অভিযোগগুলো আছে আমরা একটু বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে সেটা একবার দেখে নিই। रिलीजन के बेसिस पे दी जा रही है, राइट। ये दूसरा मुद्दा ये है, वाई ओनली 3 नेशंस? वाई
only these three nations, right? अब क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि कहा गया कि भाई अगर आप कह रहे हो कि परसिक्यूटेड है, इनको वहां पर जान का खतरा है, तो ऐसे तो अगर तमिल्स की बात करें तो तमिल हिंदूज भी हैं, तमिल एथनिसिटी है। तो एक्चुअली श्रीलंका है, श्रीलंका से जो तमिलनाडु में रह रहे हैं और उनके पास अभी तक सिटीजनशिप नहीं है, तो उसमें इनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? व्हाई नॉट श्रीलंका, राइट? दूसरा, आप म्यांमार की बात कर लीजिए कि म्यांमार से रोहिंग्याज बड़ी संख्या में, या तो बांग्लादेश में, इंडिया में भी हैं रोहिंग्याज। तो जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, तो वो भी तो म्यांमार से परसिक्यूटेड हैं, वहां पर भी तो उनको जान का खतरा है। जान को बचाने के लिए वो रिफ्यूजी की तरह जगह जगह रह रहे हैं और इंडिया में भी एंट्री करके इतने सालों से रह रहे हैं। तो व्हाई नॉट रोहिंग्या मुस्लिम्स? अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही सिटीजनशिप देनी है, काफी लंबे समय से जो लोग अपनी जान को बचाने के लिए इंडिया में रह रहे हैं, तो धर्म ही क्राइटेरिया क्यों है? तो इसमें रोहिंग्याज को क्यों नहीं लिया गया? ये मुद्दा उठाया गया, राइट? साथ में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी है, वो मोस्ट परसिक्यूटेड मुस्लिम कम्युनिटी है खुद पाकिस्तान में। फिर शिया सुन्नी के आधार पर उधर देखिए क्वेटा में अटैक होता रहता है कि हजारा शियाज परसिक्यूटेड हैं, अहमदिया मुस्लिम्स परसिक्यूटेड हैं। तो फिर ये आवाज उठाते हैं कुछ लोग कि भाई अहमदिया मुस्लिम्स को भी दे देते इसमें। अगर रिलीजन का एंगल आप नहीं देख रहे तो अहमदिया मुस्लिम्स को भी इंक्लूड कर देते, वो भी यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाती। तो ये एंगल यहाँ पर रखा गया। वाई ओनली दीज थ्री नेशंस, म्यांमार और श्रीलंका, इनको भी कर लेते, एंड वाई ओनली दीज, बाकी भी परसिक्यूटेड है उनको भी रख लेते। इसमें आपका क्या जवाब है? अब इसी को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में उस समय हमारे जो सीजेआई थे वो थे यूयू ललित। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को उन्होंने रेफर कर दिया। फिर उसके बाद से उस मुद्दे पर कुछ आगे सुनवाई हुई नहीं है। अभी मामला सब जुडिस है। হোম মিনিস্টার অমিত শাহ প্রথম থেকেই স্ট্যান্ড পরিষ্কার করেছেন। গতবারের মতো এনডিএ সরকার এবারের এই রুলস নোটিফিকেশনের পরে মানুষের মধ্যে যাতে কোনো দ্বিধা না থাকে, তাই প্রথম থেকেই তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন অমিত শাহ, সিএএ নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন না, এর সাথে এনআরসির কোনো সম্পর্ক নেই। जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंढेंगे, परंतु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85% से ज्यादा है। आराम से सब लोग एप्लीकेशन करें। मैं सबको अपील करता हूं, आप आराम से करिए। ये एप्लीकेशन देश की सभी भाषाओं में है। आपकी भाषा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन कर सकते हो, और आपकी समय की अनुकूलता से भारत सरकार आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और डॉक्यूमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक जो भी आए हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है। इसमें डिटेंशन कोई कैंप की प्रोविजन नहीं है। 100 लोगों का प्रॉब्लम है तो उसमें से 85 का तो अभी क्लियर हो रहा है, बाकी का आगे सोचेंगे। और बहुत सारे लोग, ये जो मिस कैंपेन चल रहा है, अपप्रचार चल रहा है, इसके कारण शायद एप्लीकेशन करते हुए भी डरेंगे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए, आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सिटीजनशिप दी जाएगी। आपका अवैध तरीके से भारत में आना, ये शरणार्थी के रूप में आपको स्वीकृति ये कानून दे रहा है। इसका कोई क्रिमिनल केस आप पर होगा नहीं और आपकी भारत में की हुई सारी एक्टिविटी को भी वैधता प्रदान की जाएगी। वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा। আসাম সহ নর্থ ইস্ট এবং সিক্সথ শিডিউল যে অঞ্চল, সিক্সথ শিডিউল অঞ্চলগুলি এবং ইনার লাইন পারমিট যে অঞ্চলে চালু আছে তাকে এই নতুন সিএএ 2019 আইনের বাইরে রাখা হয়, যার ফলে আসাম এবং নর্থ ইস্টের মানুষ আর কোনো প্রতিবাদ করেনি। সিএএ 2019 আইনের মাধ্যমে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যাবে তার প্রসেস সম্বন্ধে আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামত জেনে নেব।
प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस भी बहुत सिंपल बताया गया है। देखिए, एक तो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, डीएलसी, ठीक, इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, डीएलसी। सबसे पहले तो जो भी ये कम्युनिटीज हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले वो इंडिया में आ गई थी, तो सबसे पहले तो वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, इन पर्सन जाना ही नहीं है, पहली बात तो ये, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वहीं पर अपलोड कर देंगे। अब आप कहेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या? अब डॉक्यूमेंट्स में ना दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, दो तरह के, मैं इसको लिख देता हूं ए और लिख देता हूं बी। देखिए कितना सिंप्लीफाई कर दिया पूरा का पूरा इशू आपके लिए। ए में क्या है, केवल आप अपनी सरकार यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी आपने इंडिया में एंट्री की थी, उस गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, इवन लोकल गवर्नमेंट का कोई भी पेपर जो, मतलब पहले ये रूल ऐसे नहीं थे, जब सिटीजनशिप एक्ट आया था तब ये नहीं, तब तो माना जा रहा था कि टाइट रूल्स होंगे, आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना अब पासपोर्ट वाला जो क्राइटेरिया है वो रिलैक्स कर दिया गया है कि भाई अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, नहीं है, तो टेंशन मत लेना, कोई भी पेपर, यहाँ पर 20 डॉक्यूमेंट दिए, कोई भी पेपर इनमें से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का कोई भी पेपर जो आपका यानी कि उस गवर्नमेंट का जहां से आप आए हैं, तो हम कह सकते हैं पाक, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, इन तीनों में से किसी भी गवर्नमेंट का जहां से आप आए और किसी भी लेवल का, सेंटर स्टेट या लोकल, ठीक है, सेंटर स्टेट, वहां की सेंटर, वहां की स्टेट या वहां का लोकल, कोई भी पेपर आइडेंटिटी जो आपकी वहां से प्रूफ होती है वो दिखा दो। दूसरा, इंडिया में जब आए, क्योंकि प्रूफ तो करना पड़ेगा भाई, 31 दिसंबर 2014 से आए, पहले आए हो, तो इसके लिए भी आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, जैसे कि ये फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, FRO भी बोलते हैं, FRRO भी बोलते हैं, या तो उसका कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास, आधार कार्ड हो आपके पास। आपको पता है आधार कार्ड तो बनवा चुके हैं लोग, क्योंकि आधार कार्ड डज नॉट मीन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। आधार कार्ड हो, सर्टिफिकेट हो, राइट, एंट्री का कोई स्टाम्प हो, इमिग्रेशन ऑफिस का स्टाम्प हो, इमिग्रेशन का, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस के स्टाम्प से पता लग जाएगा कोई भी पेपर पे है कि भाई आपने इस डेट को एंट्री की थी, तो इससे पता लग जाएगा डेट और इससे पता लग जाएगा ओरिजिन। बेसिकली डॉक्यूमेंट आपको दो ही देने हैं, एक से पता लगाओ ओरिजिन कि आप कहां से हो, बता दो भाई यहीं से हो आप, और एक आप डेट बता दो कि डेट आपने 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन एंट्री कर ली थी, तब आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक। ये आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, अब आपको ना SMS आ जाएगा या मेल आ जाएगा, अबाउट व्हाट, जिस डेट पर और जिस टाइम पर आपको हाजिर होना है डीएलसी के सामने। डीएलसी इज डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जब वेरीफाई कर लेगी सब कुछ, एक ओथ ऑफ एलिजेंस भी होगी। ओथ ऑफ एलिजेंस वो यहीं पर जो अधिकारी होगा वो कराएगा। पोस्टल सेंसस वालों को ये जिम्मेदारी दी गई है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ट्राइंगल में आई भी है, आई भी आपका बैकग्राउंड चेक करेगी, भाई ये फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं चल रहे हैं, कहीं ISI ने भेज रखा हो आपको, है ना, तो ये चेक कर लेगी। इसके बाद एम्पावर्ड कमेटी के पास जाएगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। एम्पावर्ड कमेटी वो कह रहे हैं कि एम्पावर्ड कमेटी, इससे ऊपर हम स्टेट लेवल पे भी रखेंगे, एक सेंटर पर रखेंगे कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो सेंटर पर है एम्पावर्ड कमेटी, वो इसके नीचे एक स्टेट लेवल पर भी कमेटी को रखेगा, जो आपने क्लेम करे हैं कि आपके नीचे वालों ने वेरीफाई कर दिया है, तो उस वेरिफिकेशन को एक बार चेक करेंगे। फाइनल डिसीजन इस एम्पावर्ड कमेटी का ही होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा तो सबको पता लग जाएगा कि कौन कौन इसका पार्ट है। वैसे तो ऑफिस से उन्होंने बता दिए हैं, क्या क्या बताए हैं, कि जो डायरेक्टर लेवल का ऑफिस है, सेंटर आपका सेंसस ऑफिस से, स्टेट के होम डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेटिव, जिस एरिया की बात कर रहे हो, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम रेलवे से भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को रखवा रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया गया है। बाकी अपना सेंसस और पोस्टल डिपार्टमेंट के ऑफिसर इसमें रहेंगे। फिर ये वेरीफाई कर देंगे, जैसे ये वेरीफाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि भाई साहब आपको बधाई हो, जिनको भी मिलना था सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। ভারতের রাজনৈতিক দল এবং নেতা নেত্রীরা CA 2019 আইন নিয়ে তাদের রাজনৈতিক তরজা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইলেকশনের আগে যুদ্ধ খেলা 19 সালেও করেছিল। 2019 সালে
এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। তার মানে এখন যাদের দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে, তার মানে তারা যেই দরখাস্ত করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও আপনারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন। তাহলে আপনাদের সম্পত্তি কি হবে, আপনাদের চাকরি বাকরি কি হবে, আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনো কি হবে, সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। এটা অধিকার কারার খেলা। আপনারা যেই দরখাস্ত করবেন আপনাদের সব নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিয়ে, সব অধিকার ক্যান্সেল করে দিয়ে, এটা এনআরসির সাথে কানেক্টেড মনে রাখবেন, আপনাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে চলে যাওয়া হবে। এই দরখাস্ত করবার আগে বারবার ভাববেন, একবার নয় 1000 বার, আমরা মানছি না, আমরা মানব না। আমাদের দেশে এই দলগুলি দুই ভাগে ভাগ হয়ে আছে। এক দল যারা সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকের লাভের আশায় তাদের বক্তব্য পেশ করে, অপরদিকে হিন্দু ভোট ব্যাংকের দলগুলি তাদের মতো চলে। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে এই আইনে কিছুটা ধোঁয়াশা আছে, কারণ যারা অরিজিন যে 3টি দেশ ঠিক করা হয়েছে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ, সেই অরিজিন দেশের ডকুমেন্ট দেওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। হঠাৎই উৎপীড়িত হয়ে যারা এসেছেন তারা কোনো ডকুমেন্ট আনতে পারেননি, কোনো কাগজপত্র আনতে পারেন, তাদের কি হবে? কেন্দ্র সরকার নিশ্চয়ই ভোট পরবর্তীকালে এটা নিয়ে আবার চিন্তা ভাবনা করবেন যে কিভাবে এই সব মানুষকে এই নাগরিকত্ব আইনের মধ্যে আনা যায় এবং তাদের মুখে হাসি ফোটে। পরিশেষে একটা কথা বলবো, আমাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে এক বস্ত্রে কপর্দক্ষিণ হয়ে এদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছেন, সারা বিশ্বে ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ যেখানে হিন্দুরা আশ্রয় চাইতে পারে, তাদের অধিকার আছে। কারণ দেশ ভাগ হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, এটা মনে রাখবেন। হিন্দুরা পেয়েছিল ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত এবং মুসলিমরা পেয়েছিল পাকিস্তান। তো তাদের অধিকার, সারা বিশ্বে যে হিন্দুরা উৎপীড়িত হবে বা অত্যাচারিত হবে তারা কোথায় যাবে? তাদের দেশ একটাই, ভারতবর্ষ, এবং তারা এই ভারতবর্ষেই তাদেরকে আশ্রয় নিতে হবে এবং নাগরিকত্ব তাদেরকে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের ভারত সরকারের। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো সহজ হবে। 1972 সাল, ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী। ওই সময় আফ্রিকার উগান্ডার রাষ্ট্রনায়ক ইদি আমিন সেই সময় হঠাৎই ঘোষণা করলেন যে হাজার হাজার ভারতীয় পরিবার ওখানে কাজ করতেন, চাকরি করতেন, তাদের উগান্ডা ছেড়ে চলে যেতে হবে 1 মাসের মধ্যে। আর যারা নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন উগান্ডায় তাদের তিনি রিল্যাক্স দিলেন, তারা থাকবে। তখন এই ভারতীয় সম্প্রদায়, মূলত এরা গুজরাটের অধিবাসী, তারা ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীকে আবেদন করলেন যে আমরা কি করব, আমাদের একটা কিছু ব্যবস্থা করুন, আমাদের হঠাৎই এই দেশ থেকে চলে যেতে বলছে, আমরা খুবই নিরুপায়। তখন ইন্দিরা গান্ধী এই ভারতীয় প্রায় 5000 পরিবারকে গুজরাটে নিয়ে এসে সেখানে জমি দেওয়া এবং তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের নাগরিকত্ব দেন, এবং সেখানে সেই ভারতীয় হিন্দুরা আজও ওই গুজরাটের অঞ্চলে বসবাস করেন এবং তারা নাগরিকত্ব পান। সারা পৃথিবীর যে ইহুদি আপনারা জানেন, তাদের দেশ ইসরায়েল। ইসরায়েল যেমন যে কোনো ইহুদি সারা বিশ্বে কোথাও যদি কোনো অত্যাচার হয় বা তারা যদি আশ্রয় চায় ইসরায়েলে, সেখানে তারা নাগরিকত্ব পেতে পারেন। এটা তাদের দেশের নিয়ম। অনেক দেশেই আছে, সে দেশে তারা ফিরে যেতে পারেন, কিছু সময় হয়তো লাগে, ন্যাচারালাইজেশন সময় লাগে, তারপর নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। তাই রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যারা ভারতবর্ষে
আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তারা যেন সসম্মানে আমাদের দেশের নাগরিকত্ব পান, এটাই আমাদের কাম্য। আজকের আলোচনায় যদি কোনো ভুল তথ্য থাকে আপনারা জানাবেন, এটা আমরা সংশোধন করব এবং পরবর্তীকালে এই ধরনের বিষয় নিয়ে আমরা আবার আলাপ আলোচনা করব। আপনারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং লাইক করবেন। আশা করি যাতে ভবিষ্যতে আপনারা আবার এই ধরনের আমি কোনো আলোচনা করতে পারি, আপনারা সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, মতামত জানাবেন, এটাই আমি প্রার্থনা করি। নমস্কার।